أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Huzur sere ene Hazrat Yazid bin Sabit oye Badr achilifo no ebia nana ofre Ansar abusianko Khazraj no emu eye Banu Malik bin Najjar emu nana ni papa din de Sabit bin Zahak ana ni mame din de Nawar bint Malik na Hazrat Yazid yi no ya Hazrat Zaid bin Thabit ni nua ben mapin na Hazrat Yazid bin Thabit owari Rubayya bint Thabit na pano hono ya twere base oko Badr ene Uhud akon ebi Hazrat Yazid bin Sabit ne mojadan sirifo no ekoso hijri afie toso du emienun ewo yamama akonim ebran Abubakar khalifa nun sanso ne binum so kire se yamama akonim no ana obidi ajan wo no ntie kwan o monam so mo ba no ana otoya owuyi sabre nun na Hazrat Yazid bin Sabiti okase ebrebi na enkofo bi ene komisheni konkon sa Islam ete honum ana edi emu bi ebetwam ehona na komisheni konkon esori gina honum sanso no monum no komisheni konkon ne honum no omunyina esori gina ho kopim se edi emu ni etwam wi na saa semeso ya kan orwaya from se Hazrat Yazid bin Sabiti na ochre okatuja se na yenu komisheni konkon Islam te bebi ehun se edi emu bi abetwam emra komisheni konkon ne hunu emu no komisheni sori ntentem ejina ho sanso na chidifo no so esori ntem jina ho na komisheni tokoso ejina ho no kopem se edi emu no etwam na Hazrat Yazid kase mekanyankopon entam se na mentiase efisene menim se bia komisheni enam yawbi anase hawbi anase bia no tena kwan no nti no sori ni yin hwen se komisheni konkon Islam na osori no se mensu sie se ebia sa emuna na etwam na yudani bi anase o kristoni bi emu na so yentime emusa komisheni no de entira wasori agina ho sanso na Bible wayat fufuru bi musa Hazrat Yazid bin Sabit akase ebre bi nkofo bi ene komisheni kom Islam epie na we eye asema abasunan Nisai enwomanimu na akase Hazrat Yazid bin Sabit ene komisheni Islam epie na komisheni na huzu chesewe ya asan fufuro ana me kan zisiye mame okase
ɔne kɔmhyɛni islam epie na kɔmhyɛni ehu ɛna foforo bi ɛsie foforo bi na ɔka sɛ na hwan ɛnani na ɔmo ka sɛ wei yɛ afena bi ɛna na kɔmhyɛni islam ehu no nipa korɔ no na akyidifo no ɛka sɛ ofiri mu awia no saa bere na kɔmhyɛni ogye wɔn home ɛno nti no nyaade a yɛpɛ sɛ yɛbɛnya no efisɛ na ogye wɔn home tuma kɔmhyɛni kronkron islam ɛsɔre na ɔmo ɛto santene na ɔka takbir maako ɛnan na ɔde bɔ mpaeɛ ɛma owufoɔ no na afei ɔka sɛ kɔpem sɛ mewɔ mu no deɛ obi biara obewu afiri mu bia ɛwɔ sɛ mobɔ mɔneɛ sɛ de te bia ɛfiri sɛ me mpaebɔ no ɛbɛyɛ ehumaboro ɛde ama enipa no saa pɛna saa de wayɛ tuwe Hazrat Muslim Sunan Abi Dawud nso ɛne Ibn Majah yaka no emu na Ibn Majah mu no yaka akyerɛ mu sɛ Hazrat Yazid bin Sabit akase ɔno no yɛ Zaid ne nua panyin na ɔsɛ ne kɔmhyɛni kronkron Islam epi emre eduru Jannatul Baqi ɛho no yehunu ɛna foforo bi ɛwɔ hɔnom na kɔmhyɛni bisa sɛ hwan na ne na ɛno no na ɔmo ɛka sɛ ɛyɛ maame bi ɛna na kɔmhyɛni ehunu nipa korɔ na wafiri mu a yɛsie no hɔnom no na ɔkɔbisa saa ne ntina ma mama na mfa nipa ne wuo ne ho na meka sɛ o kɔmhyɛni na wo gye wɔn home ɛwɔ saa bere no awia no mu na nyaade yɛpɛ sɛ yɛbɛhaw afiri wo nna no mu ɛnam so ma kɔmhyɛni kronkron sallam ɛka sɛ mo hɛn mo anye bibi sɛ ade a mini ho nimdeɛ bi ɛno ne sɛ nyaade yɛ maka kyerɛ mo da bia da sɛ obi efiri mu a kɔpem sɛ me wɔ hɔ no deɛ ɛwɔ sɛ mbɔ mamaneɛ ɛfiri sɛ me mpaebɔ no ɛyɛ ahumaboro ɛde ma saa enipa saa so na kɔmhyɛni kronkron Islam ɛkɔɔ nipa no ɛna no so na afei yɛn nso yɛtoo santene wɔ n'akyi na kɔmhyɛni kaa takbir ɛnan na ɔde a awufoɔ asɔre ɛmaa no wei yɛ ade a saa nso na ɛyɛ Sahih Bukhari ne rawaya baako bi a Hazrat Abu Huraira ana akyerɛ mu ɔse saa ɔbaa no wafiri ma kɔmhyɛni bɔ mpaeɛ ma no ɛyɛ ɔbaa bi a no ɛpra kɔmhyɛni na asɔredan mu hɔ na osiesie asɔredan mu hɔ na ana ofiri mu na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra a wahu no nna kakra bi mu nti no obisa fa no ho sɛ na ɔwai na nkɔfo bɔ no ma ne saa maame no afiri mu na kɔmhyɛni kronkron Islam ka sɛ ade nti na ma me amaneɛ monkyerɛ me bia ne nna no wɔ na kɔmhyɛni kɔ maame no ɛnna no so na ɔkɔyɛ awufoɔ asɔre ɛdema no saa nso na aba Sunan Ibn Majah ayɛ Injazul Haja emu yɛatwerɛ mu sɛ wei yɛ maame bi a ne yɛfrɛ no Imam Bahiki yɛfrɛ no Ummi Mahjam saa nso na Ibn Manda ɛfrɛ no Harka na yɛkan no ka kɔmhyɛni akyidifoɔ mmaa no ɛho na ebetimi aba sɛ na ne din de Harka ana Ummi Mahjam ɛyɛ ne din a nabodin yɛ de maa no na akyidini a ɔtɔ so a yɛbɛka no ho asɛm no ɛyɛ Hazrat Muawidh bin Amr bin Jamuh na Hazrat Muawidh na ofiri Ansar Khazraj abusuaku ɛyɛ Banu Juhsham emu na papa din de Amr bin Jamuh na ne maame din de Hind bint Amr Hazrat Muawidh bin Amr bin Jamuh yi ne nua mmarima mmienu Hazrat Muaz ɛne Hazrat Khalad ɔno mu nyinaa ɛkɔ Bad akon no ebi na saa nso na ɔmo nyinaa ɛkɔ Uhud akon no bi na Hazrat Muawidh bin Amr ne papa ɛne Amr bin Jamuh a ne nan ano otogu so nti ne ma no ama na kwan ama na nkɔ Badr akon no bi wei ade a yɛdi kan aka ɛwɔ khutuba atwa mu no bi mu na mɛsa aka no tɔfabɔ mu ɛberɛ a Uhud akon no ɛsoeɛ no Hazrat Amr bin Jamuh a ɛyɛ Hazrat Muawidh ne papa yi ɔka kyerɛ ne mma sɛ maame ankɔ Badr akon no bi ɛnɛ deɛ
ohudu kun mekobi se de tibia ntinya de mbetimesi mekwan na ne ma no eka sɛ wonan yɛ wo ya nti ntɔkwa de nya de yɛ nhyɛ de ma wo nti unkobi na so enam so mazat Amr bin Jamuh wanje antum na okokomseni konkron al-Islam ɔka sɛ okomseni me ma no enam me na ya metogusu me na ya me nti no ɔmo esi me kwan efiri ntɔkwa no ehu nanso me pɛsɛ me ka wo ho ɛwɔ ntɔkwa no emu na nam so akonseni kon Islam so ka alotumfo de wama wo kwan sɛ obetima tena fi nti akon no nyɛ nhyɛ mma wo nanso konseni kon Islam ma no kwanya nam na tuhu ma no woni na Hazrat Amr bin Jamuh efa na konne ahodo na okono okase o Allah mame moja dan sidie gina bre na mame mma enna ne mani mma me nkofo ho no me wani mguase ene nsapan na sanso na pedi we na lotumfo hye ma na oye moja dan sidifo ewo akonem na oye moja dan sidifo achi no ne yire eye Hazrat Hind ene eninia Hazrat Abdullah bin Umar ya do mu nyina egu yo ponko ba akoso ekosi omo wo amana ba akomu konseni konkro Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka se mekasa alotumfo no ntam ono a menkwa ninsam ne se mahunu sa Amr bin Jamuh otoguso ewo osura himamu na sanso na achidifo otoso eye Hazrat Bishr bin Barar bin Marur Hazrat Bishr na ofri Ansar Khazraj abusuako eye Banu Ubayd bin Adi emu na sanso na ebinim so tirese na ofri Banu Salama abusuako emu riwayat na ana osun Hazrat Bishr nani papa edin de Barar bin Marur nani mami din so ede Khuwaylida bint Qais Hazrat Bishr ye ne papa aye Barar bin Marur na waka banudifo edunuma edumienu na omuda Yudafo na no ewo Medina no abusuafo ko na no na oye Banu Salama fo eba anudifo na emra konseni konkron Muhammad sallam etu kan ba Medina no sabre no konseni eko nenna no so ekobo mpaye ma no oka takbirat enine Hazrat Bishr oni opapa eko konseni no ho bayat okoba etoso mienu no emu sanso na Hazrat Bishr bin Bara na oka konseni kongo Islam ati wona na o mawedare wo ajan etuo ni mu ehu Hazrat Bishr and Hazrat Muakkid bin Abdullah omumienu ana etu kwan eko konseni tintim ni ado ewo montem Hazrat Bishr eko ba Uhud Khandak ana Hudaybiyah akunu bi oka konseni konkron sallam ho ewo sa akun yahudo yimu Abdurrahman bin Abdullah ekase koni konkron sallam ekase o Banu Nazala fo riwayat ya chire Banu Salama mupenyi ene hwan na omoka se Jad bin Qais ene yepenyi na komiseni ka se edi ntina Jad bin Qais mupenyini na omoka se oyebi a onu owo sika esen yen na oyenipa kese enu ntina ye no yepenyin nanso nkofo no sa ka se enam ne pepe a oye ntino na yeni nji no ho oyobi a ne nsati eden nti a ne yeni nji no ho na konseni konkron sallallahu alaihi wasallam eka se yare ben na esusin pepe ye se obi eye pepe a sa yare we eye kese pa na ne sa ne ntinya de asa nipa otise ne betima mu panyin nti o magbusa o komisheni no hwan ne be ye mpanyin ti komisheni konkron na ka se Mumfa Bishr bin Barur enya mu panyin
atidifo ya kan ho sensie no ona komisɛni kan fa ne nipanyin sasna riwaya tufro bi a wo hono mkyerɛ sɛ komisɛni konkrom Islam aka sɛ onipa ne su efufuo na ne trinyi ɛwa na abubu aguso no Bishir bin Barar no ono ene be mu panyin asad Bishir bin Barar yi owari Kubaysa bint Safi enam suna owo baba bi efre na Ali na azat Kubaysa yi oji Islam etum na obeye bayato komisheni konkron no sallallahu alaihi wasallam sase Hazrat Ibn Abbas akase Yudafo no na omu ko ntoka enditia Aus ene Khazraj na sanso na ansa na komisheni kon sallam eba no na omu efa ne din de bompaye ehwehwe nkunimdie na omu ebompaye se o Allah sa komisheni obeyi no ye man mu no fa ne din eso na fe man yasumdwe ene nkunimdie na so emra alotumfo eyi komisheni konkron wa Arab man mu no nkofukro ya na esoriti no na asana omuka no omu epoyi we eni suban a won mo po enema no omu kwan ahodo na Hazrat Daud bin Salama eni achirifo eka no semi otere omu Yudafo ne se Yudafo munsuro nyankopon na munji Islam ntum kane no na mufa Muhammad edin adehwehwe nkunimdie na maka se komisheni beba ha se be friend Muhammad na ebenam no so na nam no so mamu bo empaye ebo mpaye hwe asundwe na Hazrat Bishir bin Bara eka se yes habre ne yesum abosom enso mo na mo kasa ensemi ekere mo na maka che se komisheni bi beba na se ebere bi ama na se komisheni no ba masa apono na mona na muka ne ho nsankyereni ahodo kyerɛ nse we ni nsankyereni asa komishino ba obekuta na sema no mane ba ya afide munjini ndi Salam bin Mishkam awe yudani ano free Banu Nazir ebusu yakonim no ono na ye Yudafo no omo ademudifo hwasofo no musika sofo na no ye bint no ye Zainab bint Haris nikunu saa oba no a ode enam a ode awuduro afra ema komisheni konkron sallam no na ne nyina no oyi ano se saa komisheni no amfa ade a nke behunu no ambre yen enti we nya komisheni na ne ka no ho nsem no wa bra nsenteni nyina ada edi no nkofo isa kase komisheni ane ye hwe ne nyo no na abayin o se nsenteni nyina enhye ma enti nya de begina di ehonum ana olotumfo ekano esane kran konkron no sim se walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'ala al-kafirin ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سأمرا أنوما آياتي سيئفيا لتون فهباي أنا سا أنوما نو أفوا أموان تترى أنا أموان أسنو wabra no mudin sansa na sa komisheni ba no na omu esre mo efre lotumfo se obesoma komisheni aba na se komisheni ebai na so mu hunu ya eno achi no omasa apu komisheni no enti alotumfo ne no me enka tiafo no Hazrat Zubair bin Awam ekase emra Uhud ekon no edane ye no me hunu se na me mabai komisheni no sabre ni nyina ewo ayam hyehyemu sabre no ane anikum bi etosa yenso ntonko bi ewura yemu na
enam so ma yemu bia no ma ne obia ni hono ma no de na nabodwe se ensi ni kokoso na obi biara ani akum a otonko okase mekanya nkopon entam se na akoya se Mu'attib bin Kushayr na metene ni ewo mframam ano akatere se senka ye wa yankase apade de a enkanya de enkeyin ye beba ne be kunkum ye ho ewa ase Nazrat Mu'attib bin Kushayr oyobi okọ Badr Uhud ene Khandaq akon ebi na otere se medena semi shemitirim ewo dayenim na enum so na alotumfo esane sa ayatu wi se thumma anzala alaykum min ba'di al-ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jaliyah يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله na osi onu na ode enikum adiam ewo mokoda na nyina achi sene be ya ede asumdwe bebremu na saa enikum no ekata amumu bi ekuo no ebiso na saa so na ekuo bi won so a omu ede nsusuye bone efa alotumfo ho ti se nsusuye a na eye bagimbre nsusuye na omu ekase yensusu yawa amamu no ho asem kana na alotumfo se kase amamu no nyina alla na Hazrat Ka'b bin Umar Ansari ekase Uhud edanum no mene mikuom nkofo edu enan eba komisheni konkron Islam enchen ni sabre eba na enikum ene ntonko ato asenso na saa ntonko we ntonko ana de asumdwe ebren ewumsa ne yewo akono renso no yemu bia ohonum a na enikum atono so ana o hwan nkromon na okase mehunu sa Hazrat Bishir bin Bara bin Ma'rur achirifo ya kan ho asemi ne sekan afri ninsa atofam sabre no so na atamfo no abusunsunfo no eto ahye anesa na sabre no ewumse na anikum ewo ho nanso ade a obi ekuram bia no osom yie se ne be entofom na inchirimu a yewo edema Nu'as eye anikum anase ntonko no eno na khalifa otoso enan Nyankopon ehumobron kanda wachire mu se amanatan Nu'asan no eye anikum yasumdwe ene ahoto ebaaye no ne tofa bom nchirechire mu ene se alotum foma mojina bere bia anikum jina bere bia na eno no ede asumdwe ebremu na eye anikum ntonko jina bere bia ede asumdwe ebremu anasa omamu asumdwe a sa asumdwe no na ewo anikum ewo nimu na yaka se Nu'as na nentirase ne se jinabra a ewo enna ene obi ninyane entem no enti weinmu na sekobase obi etonko echa na afi anam so ama afi abeye enna ede ama no enti se obi etonko a na se onante a enam nanti a wonanti no etimma obopi no otenani na afi enna no tifeni so nanso enna yeka ho asem asa ne se nikum ewa enye nikum a eno no benam so ama omo entimi nyina omo na aso na se ni nyina echi no we na ye gina bre bi a enipa etimi ehunu se oda anase otonko na otumfo de okase ye de asumdwe gina bre bi maamo a
na ene ntonko ene anikum ese nanso saa anikum we ne nye anikum a eye akosukwa ebenam so mamu muntimi ngira mo na so na Hazrat Abu Talha radiyallahu anhu ekase na we yari aba Bukhari hadisi mse Uhud danim no akonu anu hona na anikum bi etusa yenso na we yade erika ho asem na Hazrat Talha ekase na mesekan na ya na eya pa afiri mi nsem nso na mayire me ho no masom na hadisi e pese ekire yense na enye anikum bi a ebenam so ma bia de ekura ne nsem no ebetime firato anase bia omu enam sa anikum nti omu nante a na nkomate ato da bi ne omu se na anikum na yentonko na nso no na yetimi ejina ye na aso sansuna Tirmizi abwab tafsir mususo Abu Hurairah acherem sai danim no yehun se na obia abonimu ase ewo nakotam achi enam ebre ano mabrinti na muslimfo no abre na no mayemre enam suma we eni gina bra lotun fodi asumdwe gina bra ebre wo mo no te se we ni ade yehunu se wenye anikum a betima mo bi ada wabra unhu de ekoso na emom khalifa otoso enan atwere se akunfo a omu ekna omu ka komisyoni islam ekokoti a atamfo no omu nyina na erekame akoye se de bibi afiri soro aba omu so a abehye omu so sabe na omu hia ahomeje pa sana baya ombema ombe kenya omo ekra na omo ahoden no mumagya biem ombeka omo mumagya asinti no ana saa gina bre no ebae na bema omo ahogo ni nyina nkamfo ano eko ni nyina ebeka bom no mada prekope omani bekum prekope wa bra atamfo no so eto so omo so no we ya ade a etere se eyensankyerene so no kon we ade a etore etimi eto nkofo se obi ohon ma na nitimi kum na suwe de na eye ginabra surunkwa lotu fan kasa de ma omo ewon sankyerene kwan so na Hazrat Bashir yi eye Khaybar akonu edanim no oni komisyoni Islam eko akon bi na onu ana odina no okofa asa abiritie na ma eye enama na yedim edun afra no awudi afra no na nam soma ofri na omo kire se mra ode kan no no amunum hona na ne hunam anisu esesan na omo kire se enam sa awuduro nti ema oyemre impempi ansana owu anu akiri na ebisusu ekire se amunum hona odi awuduro na ofrim ewo honum we ne de ebinum susu eka Asad Bashir bin Bara emra oyimuno samre ne maame enrehu yiye pa na okase oba komisyoni konkron Islam nchan be ka se o komisyoni konkron sallallahu alaihi wasallam Bashir ewu a wafri mu edebenu salama ebekọ oseyim ana ewufu omo mawuwo no omo ehunu omo ho ana ana yebetimi aka salam ade asuma Bashir ana na namsuma komisyoni konkron Islam kase ahne o Bashir maame meka alotun fono ntam ono a menkwase ne nsam ne se sane enoma etimi gina dia so ehunu omo ho no sa pepe na wono momo so ahema mu ombehunu omo ho enti weni ade eba riwaya to from me se ko ba se obi ebewu afri banu salama abusu ekonuma na Azal Bashir ne maame akọ saa nipa firi mu no enchen na wakase o asumasi asumdwe enkan na saa nipa na wofiri mu so agiso na afi na maame no akase okwa na watia Bashir salam amame wai
nti no we ye onsema no mo kan se enam bishiri wo ye nti bema abanisalmafo na kwa ho tirem ana ebetimi de salam akakoma bishiri betimi de ntia soma na komseni ka se ane we ye de abaro wa yeto from nti nisa nti no ma me ekọ obi biara wo firim bia se okọ na ode me salam akoma me ba bishira mame sanso na riwayat bi mun so etesa za bishir ni nia ba eba komseni konkon sa salam nchen na komseni ka kire ne se awudro a unia bishir meneno edi wo Khaybar birinu no ayam se no so enyanso bi wo mso na we na za muslim awud atrem se yudani obabi ebisa achidifo no se komseni kon islam aboa enam chefa ben na na nani je ho na achidifo no ka se komseni na aboa no abeti enna basa no ana na nani je ho nisani nti oba no kun odwan bi ana oho no wo ohoi na afei ode enam se onim se komseni islam nani eje aboa abetintin ene na basa enti enam hunti no ode awudro no efrefrai na mena komseni ya nwumre asori ye ana okọ na pata ase no onse na oba bi ti apata bi ase na komseni ka se oba na adenti na wote ano ka se Abu Qasim komseni mede atede bi na abrɛw na nam so na komseni ka kire atidi ni oba bi ano ne kɔse ade bi ode ba bia ne gebra na mena komseni na tiri fo no eba ya omtena se ombedidie no omu se na ye nam a ya ho na ya toto kama kama na hɔ na komseni efa enam ne bi ɔde hyɛ num ɛho so na komseni na tiri ni foforo Bashir bin Barar enso so fa bi di hyɛ num na eba enwuma mu se Hazrat Bashir bin Barar ne din na ebinum so kyerɛ no Bashir bin Barar sanzo as muslim awu so atwɛ no Bashir bin Barar a ɔkyerɛ sɛ Bashir bin Barar ɔno ani Bashir bin Barar no na komseni kyerɛ sɛ na achidifo no bi etena mo sɛ mo tena mo ne bi no komseni ka sɛ mo ne mo andi efi sɛ manyantie sɛ enam no awu mensa aka kyerɛ me sɛ awuduro efra enam no na nkyerɛ sɛ bia komseni nsa ekasai na emum we ye abebusam a yetere se mra me kan nam ne hwe ne mehu se awuduro efra enintino aha se nya de yetere se komseni nsa ekasai se mra komseni kasa me nsa ekatere me no enkyerɛ sɛ bia ne nsa ne kasa ya abebuo ekyerɛ sɛ komseni mra wa kan nam ne hwe no ma ne hu se awuduro ewom na namsuma Bashir Hazrat Bashir Hazrat Muslim awud atwere sɛ abakran konkronum a efa Hazrat Musa alayhi salam sibere na yehunu efasuo bi a sa efasuo no na epesenke bibu nanso nya de ebetima kase fasuo bi ebetima nya apede sɛ epese ebu na emom ekyere sɛ ensankyereni a na eda adi ne kyere sɛ na fasuo no ebu anasa nti we ya abebusi enti Bishop bin Barar eka se komseni me kanyankopon no nentam ono o ma wani monyam no nentam se na nka me pese nka me yi enam no etotwene nanso me hunu se me yesa ebi ana ahaw na fe se ne bia unya apedie mfanidi ne sa ne ntina me ye kom na aka se mra komseni ummene unam no sabre na mesoso memene me de nanso ne nyina echi na madwene yemu na madwene mu eyeme na enti eno echi no ne ehunu sɛ Bashir yi na pomden asai na riwayat bi mkyerɛ sɛ owuo Khaybar mu a ebi so kyerɛ sɛ emre kakra echi no a ɔyare ye no ana ofiri mu na suma komseni konkron sallallahu alaihi wasallam ede enam ne bi eto ɔkraman bi anim enam suma akraman ne di ye no owuyi
ɛhɔ no na kɔmhyɛni frɛ saa ɔbaa no sɛ wode awuduro ɛfra ɛnam no na ɔbaa no bisisi na kɔmhyɛni hɔ na ɛka kyerɛ o saa mmerɛ na kɔmhyɛni kura nam no ɛwɔ ne nsam na kɔmhyɛni ka sɛ me nsa wei ɛna ɛka kyerɛ me sɛ wode awuduro afra deɛ no na nam so ɛma ɔbaa no te aseɛ sɛ n'atu ada adi na nso ma kɔmhyɛni sallam ebisa ne sɛ ɛdeɛ baade ɛna ma woyɛ saa awudie wei na ɔbaa no ka sɛ me kuo ɛne wo ɛkoe na nam so ma busuamfo bebree ewuwuiɛ enti ɛba makoma sɛ me nso so mɛma ɔmo awuduro enti ɛkɔba sɛ ɔmo Nyankopɔn adwuma na ɔmo yɛ deɛ a ɛneɛ ɔmo bɛyɛ nkondifoɔ na sɛ ampa sɛ ɔmo ankasa dwumadie bi na ɔmo yɛ a ɛneɛ awuduro no ɛbɛku ɔmo enti na meso ma kɔmhyɛni sallam ɛde kyɛɛ no na wei deɛ ɔsanka na so kyerɛ no na nka ɛyɛ ewuo sɛnka ekum no nanso kɔmhyɛni sallam ɛde kyɛɛ no na wei yɛ ade a ɛmɛyɛ hu no sɛ kɔmhyɛni ɛkwan a ɔfaa so a wɔde wɔn ma na ɔmo pɛ sɛ nkɔmmu kum no na ɔmo kum n'akyirifoɔ ne n'abusuafoɔ no mpɔ ɔde ɔmo mfom so ɛkyɛ wɔn nanso ɛtɔ da sɛ kɔba sɛ obi ɛnkɔm tena no ɛyɛ ade a ɛbɛha na ɛde basabasa bɛba deɛ a ɛne na kɔmhyɛni ɛtwe n'aso sɛ yɛnkum saa nipa korɔ ɔte saa na wei yɛ ade a atamfo no bi ɛfa na ɔmode bɔ Islam kwa de sɛ kɔmhyɛni sallam ewuo no ɛyɛ saa awuduro no so entia saa nso na ɛyɛ abakwasam twerɛfoɔ ahodoɔ bi a ɔmo yɛ muslimfoɔ mpo ebi no nso ahwɛ ase ɛwɔ saa asɛm ɔmo so agye atom ɔmo ayɛ kra sɛ ɔmo agye saa asɛm atom sɛ kɔmhyɛni nanam saa awuduro no so na maa ne wuo ɛbae wɔabrɛ a nokora no sɛ asɛm a ɔmo kan ɛnkrɛ ɛfiri sɛ saa nso na yɛyɛ nhwehwɛmufoɔ ekuo nso ɛbrɛ me nkaebɔ bi sɛ saa report no na me so mɛka bi ato gya wɔ tɔfabom na ɔmo kyerɛ sɛ abahadin sɛ kɔmhyɛni sallam ne wuo no ɛnyɛ sɛ awuduro no enti ɛna bae na obi biara ɔbɛka sɛ kɔmhyɛni no wuo ɛnam awuduro nti no sɛ nipa no na ɔyɛ mfomso anaasɛ ɔnni nimdeɛ pefee ɛfa abakwasam ahodoɔ no ho na wɔabrɛ saa mmerɛ kɔmhyɛni ɛde n'ano ɛka saa awuduro no na yɛ hijri afe ɛtɔ so 9 na wie anaasɛ hijri afe ɛtɔ so 9 na hyɛhyɛ no mu saa bere no akyi ɛkɔpem bɛyɛ mfie 9 akyi no kɔmhyɛni no so yɛ ne nnwuma ahodoɔ ɛkɔ ako ahodoɔ bebree ɛyɛ bɛyɛ mfie 9 akyi no kɔmhyɛni no ɛyareɛ a onyaa ɛyɛ ahoɔhyeyareɛ onyaeɛ no ɛnam so ma ne yɛntimi nka sɛ ɛyɛ saa awuduro a odiiɛ mfie 9 a atwam no ntia na saa nso na yɛhu saa hadisi bi ɛwɔ hɔnom a ɛnam nkɔfoɔ te a ɔma yɛntimi ante aseɛ no nti no ɔmo aka sɛ ɛnam awuduro so nti na kɔmhyɛni wui na saa hadisi na wɔ Bukhari no ɛno ne sɛ mɛka ne nkyerɛ ase ato gya Hazrat Aisha ɛka sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra na ɔyare ɛwɔ ne mfie atwa to no mu no na ɔka sɛ o Aisha ɛyɛ awuduro a medii no wɔ Khaybar bere no yɛ mfie na atwa mu no ɛyɛ na menya atenka bi sɛ enyansonsanso me so na wei ne ade a na ebinom muslimfoɔ no bi ɛne wɔn mo te hadisi mu no wɔn kyerɛ sɛ ɛnam saa ahokyere wei so ɛnam saa awuduro so na kɔmhyɛni sallam ewuiɛ na wɔn fa saa de wei si wɔn anim akyerɛ mu sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebetimi anam awuduro a odi ma ɛnam so ma ne wuo bae no ebetimi ama anam so ama no mogya dansidie gyina bere na wei ɛnya no ne di kɔmhyɛni wuo bae na emom na kɔmhyɛni no ɛda a ya ɛne ahokyerɛ ɛwɔ saa ade no emu na ɔda nadi akyerɛ afoforo ɛtɔ da yɛhu no sɛ onipa bi apɔmuden a ɛnyɛ nti no ɛyɛ na ahokyerɛ wɔ mu no tɔda etimi da adi wɔ ne honam no mu na sɛ yɛkɔ riwayat ahodoɔ no mu a yɛbɛhu no sɛ ɛnam a na awuduro afira no kɔmhyɛni de too n'anum na wɔammene mpo na sɛ nka kɔmhyɛni mmene a
ɛne kɔmhyɛni no nkwa wɔtena mu ɛwɔ mfie nan ɛwɔ saa awuduru n'akyi no ɛno no nya de betimi ama kɔmhyɛni no awuo. Enti yɛkyerɛ sɛ ɛhaw a kɔmhyɛni no nso no ɛne ne minim no ɛyɛ ade a ɛkɔ so abere biara ɛtɔ da na saa nso na ɛnam aduane no a awuduo fra no ɛkɔ kɔmhyɛni no mu nti no ɛnam so ma kɔmhyɛni Islam eminim ɛyɛ kuro ɛtɔ da na ne die mu na yɛ ade a ɛha no na saa nso na aba hadisim si akyerɛkyerɛ mu pefee sɛ saa nso na yɛatwerɛ wei nso so sɛ ɛmɛrɛ a kɔmhyɛni Islam ehu no sɛ awudur ɛwɔ aduane mu no kɔmhyɛni ɛbrɛ a n'akyidifo no so hɛn wɔn a ndi saa aduane no na ɔfrɛ saa ɔbaa no de awudur gu ɛno sɛ ade nti na wɔyɛ saa adeɛ wei na ɔkyerɛ sɛ mede awudur no gu aduane no sɛ kɔmhyɛni kron wofiri Nyankopɔn ho mpa ampa a wobɛnya ahobanbɔ na sɛ womfiri Nyankopɔn ho de a ɛne wobɛwu. Enti Yudani na ɔde awuduro no egu aduane ma kɔmhyɛni onim sɛ saa awuduro na awudura na ehu na afei edi awu yie na so ne nya akyi kɔmhyɛni no anwu. Enti ɔmo kyerɛ sɛ Yudani no ɛbɛ Islam tum na ɔyɛ no ɔka sɛ wei yɛ nsɛnkyerɛnne sɛ awuduro a no yɛ wei nyina akyi no kɔmhyɛni no anwu. Enti sɛ obi bɛka sɛ ɛnam saa awuduro si na kɔmhyɛni ewuye no ɛyɛ ade a ɛnyɛ nokorɛ. Ti kɔmhyɛni sɛ huzu sɛ sese no mɛka awufoɔ mmienu ɛho asɛm na ɛno akyi no mɛyɛ ɔmo janaza gaib de odi kan Mukarram Nasir Ahmed Sahib ano Mukarram Ali Muhammad Rajapur Sahib ne babema na ofiri mu November ɛyɛ afimpinu ne dunkunu yi mu ɛyɛ da ɛtɔ so aduonu baako wabra no wadi mfie aduosia miɛnsa na amadi a ɛba ɔmo abusuam a na ɛnam ɔmo nana Muhammad Din Sahib a na ɔwɔ Ferozpur mantam no ne kura abia na ɛfrɛ no Malsiya emu na ɛyɛ afi apem ahankron ɛne nson nim no ana ɔne ne nua bɛma Mukarram Ilahi Baksh ɛyɛ bayat ɔmo kyerɛ krataa kɔma bɔhyɛm Islam na saa nso na ɛyɛ afi 1908 nim no ana ɔmo ɛkɔyɛ bayat ɛwɔ khalifa ɔtɔso khalifa odi kan nsase na ɔyɛ naib amir ɛwɔ ne bia mu sans no ɔyɛ naib sahib naib nazim ansarullah na ɔyɛ naib sadr soso na ɔyɛ obi a na ɔyɛ tahajjud asɔre pa na busua no soso ɔtwe ɔmo adwene ti asɔre yɛ so sɛ fajr asɔre no so a ɔfrɛ na busua ko nso pa mu nyinaa ɛtibom na nti sɛ asɔre mmerɛ fajr so a na wakɔ akonya no mu nyinaa na ɔno ankasa ɛkenkan kran kronkron nanso na ɔkyerɛkyerɛ mmɔfra no nso kran kronkron na ɔkye ɔmo adwene si saa asɛm sɛ ɔmo nkenkan kran kronkron na ɔyɛ obi ɔkenkan bɔhyɛ Islam nwoma na afei ne nua ɛne ne nanom nyinaa nso no ɛne ne wɔfa ase no nyinaa nso no na ɔtwe ɔmo adwene si nsɛm so na saa nso na ɔyɛ obi a ɔtie khutuba ɛwɔ MTA so abere biara na abere biara no ɔhwɛ sɛ wɔnom a ɔmote ne mpɔtam nyinaa na mediafoɔ no ɔmote ne fie abusuafoɔ no nyinaa no ɔmotie khutuba na sɛ daabi na ɔyɛ obi a na ɔma nyamesɛm ka gyina berɛ ɛne nyamesɛm ka kɔnya ɛmpa ne nsa ho koraa na abere biara no so bi bisa no fa nyamesɛm ka wɔ se sɛ mewu kɔ a deɛ na mɛka kyerɛ lotumfoɔ ɛfa asɛm a ɔde soma yɛn ho de ne ntina mamfa anhyeta na saa nso na ogya baba baako ɛwɔ hɔ mama mmiɛnsa na ne baba baako yɛ Khalid Ahmed Sahib a ɔyɛ ɔsɔfo ɛwɔ Mali man mu na ɛnam ɛhɔ a ɔwɔ ne nti wɔntumi ankɔ janaza awufo asɔre ne bi ala otumfoɔ nkron awufo yi gyina berɛ ɛma yɛn daa na ɔma ne n'akyidifoɔ ɛne ne mma no ntumi ntoa ne teneneɛ no so daa janaza ɛtɔ so mmienu ɛyɛ Mukarram Ataul Manan Tahir Sahib Ataul Karim Mubashir Sahib a ɔwɔ Canada ɛfiri mu wɔ November
da ɛtɔ so dumiɛnsa yi mu wabɛa no wadi mfie 75 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ama ɛnam ne papa mukaram mia aladata sahib so ɔno na ɛyɛ afe apem ahankron ne aduasa ɛnan no mu no ɔyɛ bayɛ ato anza muslim awud nsase na ɛno akyi no ɔde ne kra nyinaa bɔ afɔdeɛ ɛyɛ ɛka nyamesɛm na ɔyɛ abusuafo bebree ɔsesa wɔn bɛyɛ amediafoɔ na saa nso na ɔyɛ adwuma sɛ secretary ishat na ɔba Canada aburokyinam afe mpinu ɛne nson nim 2007 no emu ana ɔba Canada na ɛnam na haraw mu yareɛ na ɔwɔ ne nti abere bia na yɛ mframa ayɛ oxygen nanso ne nyinaa ti na ɔtena ɔno ankasa ne wheelchair mu akonya mu ɛna ɛkɔ asɔre dɛm ɛkɔyɛ asɔre na nyaade a ɔkasa ɛfa ne yɛde ne ho da bia da na ɔyɛ obi a na ɔwɔ ɔdonko ɛde ma khilafat ɔyɛ obi a na n'adwene mu dɔ na ɔwɔ nsusuya ahodoɔ yɛ mu dɔ paa na saa nso na n'abusuafoɔ no mu ankorekore bia ɛka sɛ ɔyɛ obi a na ɔyɛ mfasofoɔ ɛde ma afoforɔ na nyaade ɔno ɔkasa fa ho wɔ akwanba ne so na ɔno obi a wɔ twaka na ɔyɛ musi na uyi ne yiri firi hɔ no ma ne mama mienu ɛne mama mienu mɛma mienu ɔgyam hɔ ne baba ma akɔ atawul manan tare sai ba wɔyɛ adwuma ɛwɔ office ɛyɛ naib nazir sadun na saa nso na nana baako friend Jazim Ahmed a ɔno so ɛyɛ Jamia Ahmedia Canada school ni a osua deɛ saa nso na ɛyɛ Mukaram Abdul Karim Kausai a ɔyɛ nua bɛma panyin ti nyakopɔn onko ne gyina bere no mfa ne ho bro nkron engu ne so man da na ɔma ne man so ntimi ndi n'akyi da amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.